बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुल शुमार किस्त नंबर 137 में वाला है। एनालिसिस 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। ओरहान बे और महमूद बे को छुड़ाने के लिए क्या सिर्फ यही मंसूबा होगा कि किले दे दिए जाएँ और उनको छुड़ा लिया जाए? क्या उस्मान बे का भी कोई मंसूबा हो सकता है? क्या किला कैस्टल अगली ही किस्त में फ़तह हो सकता है? बच्चों के मौत का सबब नहीं बनेंगे? याकूब बे ने उस्मान बे को ऐसा क्यों कहा? अलाउद्दीन बे ने होलोफिरा को कैदी बना लिया। असल मंसूबा क्या हो सकता है? क्या उस्ताद की मौत जल्द ही होगी या अभी पकड़ा नहीं जाएगा? किस्त नंबर 137 में कौन सा मज़ीद किला दिखाया जा सकता है? बाला और सादत खातून आमने सामने नोक झोंक किस कैदखाने में क्यों हुई और ये कैदखाना कौन सा हो सकता है? क्या तुर्गत अल्प या कोशिश की एंट्री किला कैस्टल में हो सकती है? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एपिसोड 136 को आप कितनी रेटिंग देंगे? 10 में से नंबर ज़रूर दीजिएगा। अगर हमारी बात की जाए तो हम किस्त नंबर 136 को 10 में से 6 नंबर ही देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि इस किस्त में बहुत से वाक़यात को खींचा गया और इसके साथ साथ कुछ वाक़यात हमें ऐसे भी दिखाए गए जो ना भी दिखाए जाते तो हमें सब कुछ समझ आ जाता। बहरहाल कहानी थोड़ी स्लो है, इसे तेज़ करने की ज़रूरत है ताकि हमें सीज़न 5 के आखिर तक बुरसा के हवाले से भी मालूम हो। इसलिए आपके लिए एक बड़ी न्यूज़ ये है कि इस वक्त आप स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये किला आने वाली एक साथ में हमें दिखाया जाएगा और यहाँ शूटिंग शुरू हो चुकी है। इस किले के बैरूनी मनाज़र भी आप देख सकते हैं। इससे एक बात वाज़ेह है कि बैरूनी मनाज़र भी हमें दिखाए जाएंगे और अंदर के हाल आप बाज़ंतीनी झंडे भी देख सकते हैं। अब ये कौन सा किला होगा ये तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये अगली आने वाली एक साथ में हमें दिखाया जाएगा। यही वो किला होगा जो हमने आपको मौज़ूआत में बताया है कि कौन सा नया किला दिखाया जा सकता है। अब आते हैं अपने मेन मौज़ूआत की तरफ कि क्या तुर्गत अल्प या कोशिश की एंट्री किला कैस्टल में हो सकती है। इस पर बात करने से पहले बात करते हैं कि ओरहान बे और महमूद को छुड़ाने का क्या ये सिर्फ एक ही मंसूबा होगा कि किले दे दिए जाएं और उन्हें हासिल कर दिया जाए। जैसा कि आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि याकूब बे उस्मान बे को मना कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, अगर ऐसा करते हैं तो इस सूरत में हम अपने बेटों को खो सकते हैं। यानी उस्मान बे चाहते हैं कि कोई ऐसा मंसूबा बनाया जाए जिससे अपने बेटों को वापस हासिल कर लिया जाए, लेकिन याकूब बे बाजिद हैं और उन्होंने उस्मान बे को यही कहा है कि आप येनी शहर में रहें, गद्दारों को ढूंढें जिन्होंने हमारे बेटों को फंसाया है, उनको ढूंढें, मेरा काम है, उनको मैं वापस ले आऊँगा, लेकिन किले हमने वहाँ देने होंगे। इस हवाले से हमें लगता है कि दो ही बातें हो सकती हैं। पहली बात ये जो हमने आपको बता दी कि याकूब बे किले में चले जाएं और अपने बेटे महमूद और ओरहान बे को वापस ले आएं और किले दे आएं और कुछ एक साथ के बाद उन किलों को वापस हासिल कर लिया जाए और इसके साथ साथ कैस्टल को भी फतह कर लिया जाए। दूसरी बात यह हो सकती है कि उस्मान बे और याकूब बे मंसूबा बनाएं कि जब मैं यानी याकूब बे मायदा करने के लिए जाऊं तो इसी दौरान तुम ओरहान बे और महमूद को छुड़ा लेना और फिर हमला करके हम अपना दिया हुआ किला भी वापस ले लेंगे और हो सकता है कि वो कैस्टल पर भी हमले की कोशिश करें। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा मंसूबा हो नहीं सकता। ज़्यादा इम्कान इसी बात के हैं कि किले उनको दे दिए जाएंगे और बच्चे हासिल कर लिए जाएंगे, इसके बाद ही उन किलों को वापस लिया जा सकता है। तीसरी बात ये हो सकती है कि याकूब बे मायदे के लिए चले जाएं और उस्मान बे अपने तौर पर कोई मंसूबा बनाकर ओरहान बे और महमूद बे को छुड़ा लें और किले कुछ देर के लिए तो बाज़ंतीनियों के पास रहें, लेकिन उसी किस्त में आपने किले उस्मान बे वापस हासिल कर लें। बहरहाल फिर कैस्टल हासिल ना कर सकें, यानी कैस्टल आगे चलकर ही उसे हासिल कर पाएं। इसके साथ साथ एक भयानक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि याकूब बे अपने किले भी दे दें और उस्ताद ना ओरहान को छोड़े और ना महमूद को छोड़े। बहरहाल ये एक छोटी सी सूरत है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, लेकिन कुछ भी हो अगली एपिसोड में ओरहान बे और महमूद बे को उस्मान बे और याकूब बे छुड़ा तो ज़रूर लेंगे। अगर किले चले भी जाते हैं तो कुछ ही एपिसोड में उन्हें वापस
لیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف علاؤالدین بے نے خلوفرہ کو قیدی بنا لیا ہے، اسے گرفتار کر لیا ہے، اور وجہ یہ بنی ہے کہ چونکہ وہ واحد لڑکی ہے یا وہ واحد فرد ہے جو بازنطینی ہے اور ینی شہر میں ہے، اور جانتی تھی کہ جلد ہی صلیبی قرارگاہ پر حملہ ہوگا، اور اسی لیے شک کی بنا پر اسے پکڑا گیا ہے کہ کہیں اسی نے نہ بتا دیا ہو۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ علاؤالدین بے کو گمراہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فیصلیوس ہے، یعنی شہر میں موجود فیصل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ علاؤالدین بے اس کی بات کو سمجھ گئے ہوں اور یہی ظاہر کریں کہ وہ فیصل کی باتوں میں آ چکے ہیں، لیکن فیصل پر بھی نظر رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ فیصل کے پکڑنے کے چکر میں انہوں نے خلوفرہ کو قیدی بنا لیا ہو۔ بہرحال اورحان بے جب واپس آ جائیں گے تو وہ ضرور ہمارے خیال میں یہ ثابت کر دیں گے کہ خلوفرہ ان کی قید میں ملوث نہیں ہے اور نہ ہی غدار ہے۔ بہرحال جب خلوفرہ کو ہمارے خیال میں قیدی بنا کر قید خانے میں لایا گیا ہے تو اس کے بعد سعادت خاتون بھی وہاں آئی ہیں اور اس کے بعد بالا خاتون بھی وہاں پہنچی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ اسی قید خانے کے باہر ان کی نوک جھونک ہوئی ہے، اور اس نوک جھونک کے بعد آپ جان سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ سعادت خاتون اب بالا خاتون کی بھی پکی دشمن بن جائے گی، پہلے سے ہی دشمن ہے اور سازشیں کر رہی ہے، لیکن اب بالا خاتون سے بدلہ لینے کے لیے وہ علاؤالدین بے کو آگے مزید استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، اور ہمیں لگتا ہے کہ گونچا بھی مجبور ہے، وہ اپنی ماں کی باتوں میں کچھ دیر کے لیے آ سکتی ہے، لیکن زیادہ بڑا علاؤالدین بے کا نقصان نہیں کرے گی، نہ ہی اس کے ذریعے کسی کا نقصان کرنا چاہے گی، کیونکہ گونچا کا دل بالکل صاف ہے۔ ترگتالپ اور کوسس پر بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیا استاد کی موت جلد ہی ہو سکتی ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ استاد کی موت جلد ہو سکتی ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک گیسٹ اداکار ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ محمد بزدار کے جس عارضی کردار کو بھی لاتے ہیں وہ بھی 7 سے 8 ایپیسوڈ تو رہتا ہی ہے۔ ابھی استاد کو آئے ہوئے اتنی ایپیسوڈز نہیں ہوئی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی 4 سے 5 یا کم از کم 8 ایپیسوڈ بھی تو رہ سکتا ہے، یعنی یہ ابھی پکڑا نہیں جائے گا۔ پہلے اس کا چہرہ سب کے سامنے آئے گا، اس کے بعد وہ قلعوں میں رہے گا، لیکن اس کی اداکاری بھی لوگ اتنی پسند نہیں کر رہے، نہ ہی کوئی اتنا بڑا ویلن دکھائی دیتا ہے، اسی لیے زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں کہ اس کی موت تقریباً 7 سے 8 ایپیسوڈ میں تو ہو ہی جائے گی، اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ 7-8 ایپیسوڈ کا ہی مہمان آگے رہے گا، کیونکہ بڑے بڑے قلعے دکھائے جائیں گے اور مضبوط کردار بھی دکھائے جائیں گے، منگولوں کو بھی درمیان کیا جائے گا، لیکن زیادہ چانسز اسی بات کے ہیں جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین کی طرف سے سوال ہے کہ کیا کسی کی انٹری کیسٹل میں ہو سکتی ہے اور ہانوں کو بچانے کے لیے؟ ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی نیا کردار آ سکتا ہے یا کوئی پرانا واپس آ سکتا ہے۔ ترگتالپ یا کوسس کی انٹری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کی انٹری کے حوالے سے ابھی کوئی نیوز نہیں ہے۔ ترگتالپ کی انٹری تو ہو سکتی ہے لیکن کوسس کے ابھی چانسز کم ہی ہیں، لیکن ترگت کی انٹری اگلی ایپیسوڈ میں نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے کہ سیزن 5 میں کسی بھی وقت وہ آ جائیں، اگلی ایپیسوڈ میں تو چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں بلکہ نہ ہی سمجھیں، لیکن ترگت کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کیسٹل قلعے میں تو اپیئر نہیں ہوں گے۔